En cuanto se prende el foquito rojo, ya. Okay, good. Somebody recording. Very good. And all right, so with the Gracias. help of Hashem, we study Musar. Con And, la ayuda de Hashem estudiamos Musa. okay, only with the help of Hashem alone. Solo con la ayuda de Hashem. Única ayuda. And all right, so now I want to do for the next few days. Quiero ver por los próximos días that go back to the exercises that Wolbe had. Regresar a los ejercicios que Wolbe tenía. And we said he had the 16 different subjects he had, really. And, dijimos que él tenía 15 diferentes temas. 16 16, perdón. And 16 diferentes. Right, and we covered some of them, whatever we covered. Y cubrimos algunos de ellos. Right, but for now, there's one more that we really need to get to. We can't miss this one. Pero por ahora hay uno que debemos de ver. No lo podemos perder. Okay, and this is about, he has about gratitude. Y es sobre la gratitud. Okay, so let's see what we say, because this is we understand the gratitude is very, very, very important. Vemos que la gratitud es muy importante. Okay, because we learned already in other classes. We learned the difference between a giver and a taker. As if you have gratitude, we learned about that. En otras clases ya vimos sobre el dador y el que recibe en la gratitud. That the difference between a giver and a taker is gratitude. Que la diferencia entre ambos, el dador y el que recibe, es la gratitud. And the difference between a person being a giver or a taker. La diferencia entre que la persona sea alguien que da o alguien que recibe o toma. Right. And a lot of, and really serving Hashem, that would, that's what we're involved in, is based on gratitude. Y realmente para lo que concierne al servicio de Hashem, en eso estamos involucrados, en la gratitud. Again, serving Hashem is based on gratitude. Otra vez, servir a Hashem está basado en la gratitud. Okay, and so the motivation for serving Hashem is going to be gratitude. La motivación para servir a Hashem va a ser la gratitud. So if you're missing gratitude, then you won't know nothing about serving Hashem. Entonces, si nos estamos perdiendo de la gratitud, no vamos a saber nada de servir a Hashem. Okay. And let's learn what Wolbe says. Entonces aprendamos lo que dice Wolbe. All right, and we see in the Talmud a principle. Vemos en el Talmud un principio. If you give a gift to somebody, you gotta tell them that you gave them a gift. Si le damos un obsequio a alguien, debemos decirle que le dimos un obsequio. The example they have in the Talmud is un ejemplo que se da en el Talmud es like you give a child something que se le da al niño algo. Give them some nuts or something, whatever. Unas nueces o algo así.
then it says you should make like a mark on the child something that the parent should know who gave it to the child. Debería hacerse una señal, una marca para que el padre sepa quién le dio a ese niño eso. Right, and so that's the thing. That's what we're saying. That if you give a gift, you should let them know who you're giving it from. Who. Y a eso nos estamos refiriendo. Si le das un regalo a alguien, que sepa de quién vino. Okay. And even though we had other times we spoke about, there's a lot of noise. I don't know. It's not coming from my end. So is it coming from your end? Maybe somebody has the microphone on, or is it coming from you? I don't know. Dice el rap que se oye mucho ruido. ¿Será mío? A ver, voy a apagar el abanico, a ver si ese es. Did it got better? I turned the fan off. Oh, it was the fan. The fan was making noise. Okay. Okay. All right. I don't know what you're gonna do now, but no, it's okay. There's some more noise, so whatever. I don't know what it is. All right. Dice el rap que él oye ruido. ¿Ustedes oyen ruido? Sí. Now there's no noise. Now everything is quiet as could be. Quiet as a mouse. Okay. Everything is quiet as a mouse. Ahora sí ya está todo calladito como un ratón, dice el rap. All right. So, we do have, and when we talked about charity, we had a different principle. I mean, cuando hablamos acerca de la caridad, vimos otro principio. The other principle says that if the person doesn't know that you're giving it, who he receives it from, that's a greater charity. Y allá vimos que si la persona que recibe la caridad no sabe quién se la dio, esa caridad fue dada a un nivel más elevado. Okay, so this could be, you could say that this is a contradiction here. Pudiéramos pensar que esto es una contradicción. Right, but it's explained, I think even in the Talmud it's explained. Creo que aún en el Talmud se nos explica. That if, you see, by charity, a person's embarrassed to receive it. Que cuando se trata de caridad, la persona que recibe se avergüenza. So it's better that if he doesn't know who he's receiving from, it's better off. Entonces, si no sabe de dónde viene, es mejor. But by a gift, it's something else. Pero en cuanto a un regalo, es algo diferente. That means a gift, he doesn't need what you're giving him, and you only want to show that you love the person. That's all. Porque un regalo no es algo que la persona esté necesitando, es solo una muestra de afecto, de cariño. Right. So if to show to love him, he should know who, you increase love in the world if you let him know who, that's, who cares about them. You increase it. Entonces, si tú le das amor, incrementas el amor en el mundo. Por eso es bueno que sepa quién lo dio. Okay, and the teacher of Wolbe would say, el maestro de Rav Wolbe decía that gratitude is a real debt. Que gratitud es realmente una deuda real. And if you didn't
And almost, if you don't have gratitude, it's kind of almost like theft. Y si uno no muestra gratitud, es casi como robo. Right, and really, the teacher of Wolbe didn't say almost. He said it is theft. That's what he said. Y el maestro de Wolbe no dijo como robo, dijo es robo. All right, and he says, so gratitude has in it an aspect of between man and man. Bueno, la gratitud tiene allí un aspecto de hombre a hombre. Okay, so it's to appreciate what other people do for you. Apreciar lo que otros hacen por nosotros. And you have an aspect of between man and God. Y también existe el aspecto entre el hombre y el eterno. Okay, to appreciate what Hashem does for person. Apreciando lo que Hashem hace por la persona. But he says, Wolbe says, even between man and man, you have. Wolbe dice, aún entre hombre y hombre lo tenemos. All right, and this is that something. There's a rule, anyhow. There's a principle you see in the Gemara. It says something that you benefited from, you shouldn't treat poorly. Y en la Gemara dice que si hemos sido beneficiados con algo, no hemos de tratarlo con menosprecio. Okay, and I think in the Gemara expresses it as a well that you drank from, don't throw rocks in. Creo que la Gemara lo pone en estas palabras. Del pozo del que has bebido, a ese pozo no le arrojes rocas, piedras. Okay, and you see in the Torah also certain places that were sensitive to something. Y también de la Torah hay ciertos lugares o momentos en los que percibimos esto. So basically, an object that you benefited from, you should treat with a certain more respect. Un objeto del que nos hemos beneficiado, debemos de respetarlo o de brindarle algún respeto. Okay, so that's kind of like his introduction part to this thing. Bueno, esto ha sido como la introducción a este tema. All right. So now we go. He has in the first meeting. Let's see. He goes into the first meeting. Ahora vamos a ver qué dijo en la primera reunión. He says, if you have gratitude to what somebody did for you. Si tú tienes gratitud por algo que alguien hizo para ti. So you recognize that your friend loves you. Digamos que reconoces que tu amigo te ama. And there's a rule that says that what you perceive in somebody else reflects onto you. Hay una regla que dice que lo que tú percibes en alguien más se refleja sobre ti. Or anyhow, it brings out that quality in you. O saca de ti esa cualidad. For example, if somebody's angry at you. Por ejemplo, si alguien está enojado contra ti.
it's very easy to spark off then response of anger to the other person. Eso facilita que se extraiga de ti una respuesta, una reacción agresiva también. Right. So you approach somebody and says, "Why did you do this and that?" Whatever. Y también si alguien dice, ¿por qué hiciste esto o aquello? So usually you get response, you get anger back, which is you say I did this, but I say this, and why do you say this, and why this, and you did this. And you give anger, and then you get it back. Entonces uno exterioriza ira o coraje y lo va a recibir también. Okay, so this anger has a so and but it works the same with it works in the other direction also. I mean, thank Hashem. Pero también, gracias al Eterno, funciona en el sentido opuesto, en la otra dirección. So basically, if you are able to have gratitude and appreciate what somebody else does for you. Si tú puedes apreciar y agradecer lo que otros hacen por ti, so then you really you're reflecting towards the person that you love them. Estarás reflejando a esos que los amas. Or projecting that you love them. O proyectando que los amas. And so then, according to his principle, really, that comes from King Solomon, love comes back. Y entonces, de acuerdo al principio de Wolbe, que lo tomó de el rey Salomón, que viene citando el principio del rey Salomón, vas a recibir ese amor de regreso también. All right, and the principle of King Solomon is that one face kind of reflects the other. Y el principio del rey Salomón dice que un rostro refleja en el otro rostro. So that means that if somebody smiles at you, so then you're likely that you'll smile back like that. Por ejemplo, si alguien sonríe a mí, es muy probable que yo le devuelva la sonrisa. Okay, so again, if you have gratitude, so that expresses that you have love for the other person. Y nuevamente, si tenemos gratitud, eso manifiesta que yo tengo amor por la otra persona. And so then this thing comes back. Then the other person will love you too. Y entonces esto también se regresará. La otra persona sentirá también amor por mí. And so this is how you can increase love in the world. Y esta es la manera en que podemos incrementar el amor en el mundo. Right. So he says therefore this is a very, very significant quality. Therefore. Así es que él dice que esta es una cualidad muy significativa. Right. In another book from a different rabbi, I mean, not it says there. En otro libro, no de Wolbe, se dice que that to love somebody you have to judge them favorably. Que para amar a alguien uno tiene que juzgarlo favorablemente. Right, so that means if you don't judge them favorably, then you're going to perceive them negatively. So then, si no lo juzgamos favorablemente, lo vamos a percibir negativamente.
Right. So you have to. So if you perceive them positively, then you could begin like increasing love. Yeah, but you have to perceive somebody positively. Entonces, si percibimos a alguien positivo, vamos a poder desarrollar amor. Right. But over here, Wolbe says a little more that gratitude itself is gonna is that's more gonna build love. Gratitude will build love. Pero aquí Wolbe dice que con la gratitud se puede construir el amor. Right. And love that's lacking this appreciation. El amor al que le hace falta esta apreciación. Okay, so that means that sometimes in the world, love is kind of, Hashem made a certain thing that people come together. They feel good around each other. Hashem made it like that. Hashem fue quien diseñó que la gente al acercarse se sintiera bien con el amor. Right, but we learned already one of the big principles that we have already from Wolbe is that all the love fades. Otro principio que tenemos de Wolbe es que todo amor desaparece o se va desvaneciendo. Okay. So that kind of love is gonna fade. That kind of love. Ese tipo de amor va a desvanecerse. So what are you gonna do? What are you gonna do when that happens? Entonces, ¿qué harás cuando eso suceda? And so you really have to build this. The only way you're gonna have a lasting love is if you build this gratitude. Entonces, la única manera para construir un amor que perdure es la gratitud. Right. Let me read the word where he says, over the course of years. Entonces, Wolbe dice que a través de los años, if one of them will not appreciate the other one, si una de las personas ya no aprecia a la otra, the love won't last. El amor no perdurará. And it could turn into hatred. God forbid. Y Dios no lo quiera, se puede convertir en odio. Okay, but Wolbe says if even if one of the two, so you have to really to build love, you have to have both parties building. Uno de los dos. Si quiere, you said one of the two. That's how you started. Yeah. If one of the two, Wolbe says. Bueno, Wolbe dice, si uno de los dos. Right? If one of the two will be lacking in this thing. Si a uno de los dos se le va a hacer falta esto. Okay. And Wolbe says this is true in all relationships. Esto es una verdad en toda relación. Okay, Wolbe says here. Lo dice Wolbe aquí. Children, parents. La relación niños-papás. Couldn't hear that. Business partnerships. Los compañeros de negocios, los socios. Okay, or a boss to his workers. Un patrón con sus empleados. Okay, and I could add in here teacher student also.
Y yo puedo añadir a esta lista la relación de maestro-alumnos. Okay, so that means that the parent has to have appreciation for the child. Entonces, el padre tiene que tener una apreciación por el niño. I'm I'm uh, I'm explaining the. Lo estoy explicando aquí. Parent has to be able, to build love with the child. The parent has to always appreciate the child and obviously express it. Para crear amor para con el niño, el padre tiene que apreciar al niño y expresar ese amor. Right. Also gratitude, to have gratitude. Y también tener gratitud. And to express it. Y expresarla. Okay, and for a teacher also, a teacher has to say, my life is so much better, but the fact that I have students, my life is so much better. I appreciate Y it. el maestro también debe de decir, gracias a que tengo alumnos, mi vida es mucho mejor. And really, in the parent child relationship and teacher student relationship, en la relación padres hijos, maestro alumnos. Yeah, it's definitely the teacher and the parent that has to initiate this whole thing. El padre y el maestro son los que deben iniciar. Okay, so when the parent will be grateful for the children. We lost the Traduce here. We lost her. Cuando parents, I don't remember how to say that word. Hello? We lost you, and we just got to the good part, and then it broke up. Hello? No se le escucha a la señora Margarita. Algo que raspa entre sí mismo. La señora Margarita parece que algo le pasó con el internet, no está en el chat. No chat. Okay, yo aspira aquí. Okay. Ahí ya se unió. Hello? Okay, I'm going to try with the phone because for some reason okay. the home internet is not working, but the phone, it does. Okay. Bueno. So the teacher and the father Right. The parents have to initiate this thing. Los padres necesitan iniciar esto. And really, when the parent shows that they appreciate the children, y realmente cuando los padres muestran que aprecian a los niños, and the child will feel, that they're loved, and y el hijo se siente amado, then the child loves back. Entonces el niño regresa, devuelve ese amor.
Right, and God forbid when the parents don't understand this thing. I mean, Ay, Hashem no lo quiera, pero cuando los padres no entienden esto, meaning they don't appreciate the children. They look at the children as, why are you doing this, and why are you causing this? All they have is complaints and stuff like that. me refiero a los papás que todo el día nomás están viendo, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste así? And there's no appreciation there. So then, Y no dan ninguna apreciación o valoración. right. So really, the child feels hated, and the child hates the parents back. That's how it works. Entonces el hijo se siente odiado y él odia en retribución. Right, and so Adan says, I mean, Adahan, the Jewish psychologist says, I mean, the biggest thing to avoid is the three C's. She said. La psicóloga Adahan dice que lo más importante es evitar las tres letras C. C is criticisms, complaints, Crítica y luego queja. complaints, and I don't know what the third one is. Maybe conflicts. I don't know. Y no sé si la tercera sea conflicto. En inglés se escribe queja con C. Right. So in relationships, you have to be super careful about the criticisms and complaints. Tenemos que ser muy cuidadosos con la crítica y la queja. Okay, because each one, anytime you have one of those, so it's a danger of building hatred in a relationship. Porque cada vez que tengamos eso, estamos en peligro de desarrollar odio en la relación. Right, and one of the teachers, I mean, one of the great teacher that we had among us, I mean, Uno de los grandes maestros que tuvimos entre nosotros would say 500 praises for one criticism. diría que la proporción es 500 alabanzas o apreciaciones por cada crítica. Okay, because I think we see, and because in the Torah and the sages told us that the quality of kindness of Hashem is 500 times the judgment. Porque en la cualidad de Hashem así es, 500 alabanzas por una crítica. The quality of kindness of Hashem in relation to a person La cualidad de la bondad de Hashem hacia una persona así is es. 500 times the other one. 500 veces la positiva por una negativa. That's only in Hashem's relationship with us, not in Hashem, not in relation to Hashem himself. Eso en cuanto a la relación de Hashem con nosotros, no Hashem con él mismo. Right, because then you could say that Hashem's kindness has no limit in relation to Hashem. Porque entonces pudiéramos decir que la bondad de Hashem no tiene límite. In relation to Hashem himself. En relación con Hashem mismo. Okay, so Reb Wolbe continues further here. Bueno, pues Rab Wolbe continúa acá. Listen, when people live together, Cuando la gente vive junta, okay, or teacher students, like even our relationships. I mean, o aún en la relación de maestro-alumno como la nuestra, some of the
weaknesses and limitations are exposed. Algunas de las debilidades y limitantes están expuestas, And because everybody has these bad character traits porque todos tenemos características malas de carácter and bad habits. y malos hábitos. Okay, but we must be able to persist and always, in spite of these things, appreciate the good. Pero siempre debemos de persistir a pesar de esto, a sacar lo bueno, lo mejor. Appreciate the good that they do and have gratitude for them. Apreciar lo bueno y desarrollar la gratitud. Problem is that people have a tendency to overlook the good things that people do for them. El problema es que la gente tiende a dejar de notar las cosas buenas que le son hechas por otros. Because if every day it happens again and again, so then you start you take it for granted, and Si todos los días lo recibe, lo llega a dar por hecho. and somehow it slips your mind that it even is happening. Y de alguna forma hasta deja de notarlo, de pensar lo que está sucediendo. Right, and so that's a recipe where hatred, starts creeping up over there. Esa es la receta para que el odio empiece a asomarse. Right. So therefore, he says, "How great is the obligation Entonces dice, qué grande es la obligación to put a big effort into this gratitude para poner un gran esfuerzo en esta gratitud and to train in it until it's part of our nature." y entrenarnos en ello hasta que sea parte de la naturaleza. Okay, and this training we said should take the form of we should put it into action. Y ese entrenamiento debiésemos echarlo a andar, a ponerlo en marcha. Okay, and he has sources that gratitude, you have to express it, should be expressed verbally. Y él tiene aquí que la gratitud debe ser expresada verbalmente. He brings down sources for this. Él provee las fuentes para ello. Okay, it's not enough to say I appreciate internally, but to express it. No es suficiente decir yo lo tengo en el interior, sino que se debe expresar. Okay, and the exercise he gives is 3 times a day to appreciate the things that people do for you. Y el ejercicio que da es que 3 veces al día expresemos la gratitud por lo que otros hacen por nosotros. And to express it verbally. Y expresarlo verbalmente. Okay, and we don't have to look for big things. Y no tenemos que buscar cosas grandes. Like when you go to the store and the person helps you a little bit. Como cuando va uno a la tienda, al súper, y alguien le ayuda. You need a certain product and he finds it for you. Por ejemplo, andas buscando cierto producto y alguien te Right. ayuda. Or the mailman himself that just doing his job. O el cartero, quien simplemente está haciendo su trabajo.
All right, people, you can see people. Some people think because it's a job, because it gets paid, so you don't have to have gratitude. Hay quienes piensan que porque el cartero tiene ese empleo, te sirve porque en eso trabaja. No tienes que mostrarle gratitud. You don't have to have gratitude. Que no tienes por qué sentir gratitud hacia lo que él te sirve. Okay, because you see, there's another thing that you have in the world. This I'm pointing at myself, where people express gratitude but don't actually feel anything. That's a different thing. Y también tenemos el otro asunto, que la gente expresa la gratitud, pero realmente no la siente. So here you have to feel it, plus express it. Así es que la debemos de sentir y además de sentir, expresarla. Okay, if somebody serves us food, I mean, wherever we are. Donde quiera que estemos, si alguien nos da de comer, nos sirve la And comida. if somebody cleans our house, whoever it is. Si alguien limpia nuestra casa, no importa quién sea. All of them we have to have gratitude. Para todo ello, necesitamos mostrar la gratitud. And we should express it verbally. Y la necesitamos expresar verbalmente. Right. And of course, if somebody does the more significant things for us. Y claro, cuando alguien hace cosas más significativas también. Right. If we train in this properly, si nos entrenamos en esto adecuadamente, so we'll realize that the world is full of people doing kindness for you. Nos vamos a dar cuenta de que el mundo está lleno de gente que está haciendo bondad hacia nosotros. And therefore will increase love for others in the world. Y de ahí que se va a incrementar el amor hacia nosotros. And really, when we increase love for others, then others love you back. Cuando nosotros incrementamos el amor hacia otros, se devuelve ese amor hacia nosotros. And we will realize through this that we can increase love more than we ever realized. Y nos vamos a dar cuenta que seremos capaces de incrementar el amor más allá de lo que jamás nos imaginamos. All right. So again, the exercise is every day, three times. Bueno, entonces el ejercicio consiste en 3 veces al día. And to try to express it verbally. Tratar de expresarlo verbalmente. Okay. And I couldn't hear that last part. This one is so important that I'm not going to say that for us we should do anything less. We should also try to do. Este ejercicio o este tema es tan importante que no lo voy a reducir para nosotros. Lo haremos 3 veces, igual que Wolbe le dijo a sus alumnos. Right, and really, a lot is at stake with this, developing this. Y en realidad hay mucho en juego al desarrollar esta cualidad. Right, I can't say how sad it is if you're in relationships with other person doesn't appreciate you. It's very, very sad. And no puedo decir en palabras qué tan triste es cuando uno está en una relación y no se le aprecia a uno. Right, and because people don't
sometimes it's really because people don't realize how important these things. Y es porque la gente no se da cuenta qué tan importante es esto. Or they just have bad habits of looking at the negative things, the 3 C's. O quizás sea porque tienen malos hábitos de solo ver lo malo. The 3 C's. A las 3 Cs, crítica, queja y... And right, it doesn't mean we understand. We learned already from Wolbe. It doesn't mean we have to be robot. We're supposed to be zombies, robots in the world, and only good and no bit, Ya lo habíamos visto de Wolbe, que no se supone que seamos como robots, que Right. solo veamos una cosa. Just the truth is that the kindness you receive from others is usually 500 times the negative part. Most of the time. Solo que es un hecho que la bondad que recibimos de otros es 500 veces más que lo malo. Okay, so now let's see if comments and stuff. Bueno, vamos a ver si hay comentarios. Dice Isabel, ¿qué pasa si no notamos el esfuerzo que hace alguien? Además, que muchas veces las personas hacen cosas para ser reconocidas. ¿Eso también sirve para incrementar el amor? O si por el contrario la otra persona lo toma como ofensa. Well, Isabel is stating situations where it's not so simple. Like, for example, what if we cannot notice the effort that somebody else is making? Number 2, I can't. No lo puedo oír. What were you saying, Rap? I don't. Ay, jole. Again, ¿qué pasa si no nos tomamos el esfuerzo que hace alguien? What happens when we Do not notice. no notamos, but we don't notice it? Mhm. Right. So to notice what somebody else does it takes a certain amount of contemplation over there. Entonces aquí va a requerir cierta cantidad de contemplación To realize that people are doing things. para darnos cuenta que la gente está haciendo cosas para And a lot of nosotros. times, if you're not going to think about it, then you won't notice. You'll just take it. You won't notice. That's how it works. A lot of times, what you If you just don't think don't about it, notice. you won't notice. That's how it works. Bueno, y es un hecho de que si no pensamos en eso, no lo vamos a notar. Well, and many times people do things because they want the credit, they want to be recognized. Right. Would that also help to increase love? Isabel says. I know what you mean. They still deserve gratitude. Bueno, pues aún si fueron motivadas por eso, merecen gratitud por lo que hicieron. Even though the intention sometimes is like even though they have more selfish intention. Aunque no tengan tan buenas intenciones. And not so much gratitude. Only in proportion to what to their intentions. Nuestra gratitud será en proporción a la intención de la persona. Right, and duty to the heart says if somebody intends to do something good for you but doesn't succeed, you also have to have gratitude for them.
Y en los deberes del corazón vimos que si una persona intentó hacer algo bueno, pero no tuvo éxito, aún entonces hemos de apreciar y agradecerlo. So you see that the gratitude goes according to the intention. Entonces ahí vemos que la gratitud va de acuerdo a la intención. Al contrario, la otra persona lo toma como ofensa. When the other person takes it as you offend them, when you do something good for them, I guess. Yeah. Yeah. They're offended if you do something good for them? Está que la otra persona se ofende cuando haces algo bueno para ella, Elisheva. ¿Eso es tu pregunta? Bueno. Okay, thank you for the share. See, somebody appreciated it there. Okay. Gracias, dice Darío, y alguien lo apreció. I appreciate this, people. Yo aprecio que haya gente que lo agradezca. Bueno, Rabino, gracias. Helped me a lot in life. I couldn't hear that. It helps me a lot in life. Me ayuda mucho en la vida eso. Ok, Deida. Rabino, gracias por recordarme que mi padre decía que con los años era el agradecimiento el que mantenía unida a la pareja, pero ahora si uno hace un comentario así, las personas dicen, no, yo no, por agradecimiento no voy a continuar con mi esposo o mi esposa. So, Deida's father used to say that later in life, it's gratitude what keeps the couple together. But nowadays, if you say that, people would say, no, I won't stay in the marriage because of gratitude. Well, it's because a lot of hatred is built up, and once you build up hatred, it's hard to see beyond the hatred. Bueno, dice el Rab que eso se debe a que se construyó mucho odio y por el odio es que se llega a pensar así. Right, and hatred is kind of a cycle where one person criticizes and the other person criticizes back, and it's a cycle that goes more and more. Y el odio es una especie de un ciclo que una persona expresa odio y luego le toca a la otra. And hatred builds more and more. Y el odio se acumula más y más. It's hard to get past the hatred once it's there and filling up the relationship. It's hard to start saying, "Oh, have gratitude, appreciate this and that." It's hard. You have it. Y ya una vez que está el odio allí es muy difícil cambiarlo, reconocer con gratitud. Right. At that point, the people have to figure out how to forgive each other and try to start again and to build appreciation at that point, and that's what people have to try to do. Si se llegó a ese punto, lo que se necesita hacer es pedirse perdón y volver a empezar de cero y construir la apreciación el uno por el otro. That whole thing is not easy to do. Pero todo eso no es fácil de hacer. Therefore, if the training of this thing is mamish, you can't say there's so much value in the training and such a thing. Hay tanto valor en el entrenamiento de esto. Because
you can approach a relationship and know what you need to do to build in the right way. Porque uno se puede acercar a la relación y saber lo correcto, lo que conviene hacer. But both parties have to. It doesn't work really if one party is negative and one party is positive. It's going to be a big juggling. Va a ser muy difícil de lograrlo si solo una de las partes está comprometida o decidida a hacerlo así. Right, and the other one is positive and one is negative. It's going to be a juggling, No. a tight water, a tightrope. Una parte va a ser positiva y otra negativa. Va a ser muy difícil, como aquellos que se equilibran cosas con las manos. Va a ser difícil equilibrar eso. Bueno, sí, refresca sentimientos. Okay, so Gerson says, qué hermosa clase. Walter says, muchas gracias. Y Deida, sí, refresca sentimientos. Cindy, justo ayer encontré una frase sobre el agradecimiento que dice, el agradecimiento es la memoria del corazón. Okay, y luego Alicia. Oh, well, a beautiful phrase that Cindy read yesterday. Gratitude is the memory of the heart. Okay, that's good. Y luego Alicia. La tarea es agradecer 3 veces a una persona o 3 en cada persona que tenemos alrededor. Gracias por el tema hoy, Rab. Realmente necesario para la convivencia en casa. 100%. And no, 3 times to anybody. 3 times to anybody. One to the mailman, that counts as 1. To this, 3 times to anybody. Agradecer 3 veces al día, al que sea. Si es al cartero, ya contó 1. Cualquier persona que agradezca. It doesn't matter who it is. Sorry? It could be the same person 3 times. It could be different people. It doesn't matter. Y también puede ser 3 veces a la misma persona, no importa. Deida, cierto, es que nos hemos vuelto muy desconfiados. Siempre pensamos que detrás de un buen gesto hay algo egoísta escondido. Deida states that we have become very untrusty. We tend to believe that behind somebody's good gesture, something very selfish is hidden. Cierto. Cindy, Raf, cuando a una persona le dicen malagradecida, ¿es una forma de decirle que es un ladrón? So Cindy asked, when somebody is called ungrateful, is that like calling him a robber? Sí. Oh, I couldn't hear that, Rob. Yeah, in the ethical realm, yes. Sí, en el ambiente ético, así es. Like let's say the parent works and makes she gets a job and, digamos and then, que los padres trabajan. They get a job and they also prepare a meal for the child, Que tiene el empleo y también viene y cocina para el niño. I didn't say empleo. There's so much noise. You said job. Didn't you say job? I said the word job, but I don't know, whatever. I said a parent has a job. Un padre tiene un empleo, trabajo. And they come home and they prepare a meal for the family, whatever.
Y aún así viene y prepara la comida, la cena, But the la people, vianda. sometimes could eat the meal, but they don't even say thank you. Los que comen lo disfrutan, pero nunca dicen gracias. Sometimes. A veces, dije. A veces And no dicen gracias. right, but this is all in the fundamental training in the household is you have to build gratitude in the home. That's it. Pero esto fundamentalmente es enseñado en la casa. Se tiene que construir la gratitud. Right, and in the home, the parent is the initiator. Y en la casa los padres son quienes deben iniciar. Right, esto. and a lot of times this happens because the parent didn't express appreciation for the child. Y muchas veces lo que sucede es porque los padres no mostraron apreciación por los hijos. Right. Bueno, Selma, lo que tengo que comentar del tema, además de resaltar su gran importancia, es que en la medida que somos agradecidos llegan bendiciones inesperadas en nuestra vida, en especial cuando le agradeces al Creador hasta por las cosas más sencillas y cotidianas de la vida. What I have to add to this, okay, yo entendí el rap, no lo tengo que traducir. Respecto a la persona, a las personas en especial con nuestro círculo más próximo, mejora la convivencia. Se requiere humildad para dar el primer paso y dar las gracias. Así no se reciba una buena respuesta. Si vemos al Creador, Él nos si vemos al Creador en los demás, encontraremos muchas enseñanzas. Okay, so she states. You don't need to translate. I appreciate this whole thing. Bueno, lo aprecio. Gracias, gracias. I know these things are very good. In the real relationships, these things get super, super difficult. I know. En las relaciones en vivo, esto se vuelve muy, muy difícil. I know all about it. Lo conozco todo muy bien. Yeah. Okay. So should we stop at the stop sign or should we go on? I gotta stop here. We gotta stop here. I will read. Bueno, ya. I will read people's writing wherever they are. Dice el rap que aquí tenemos que parar, pero que él va a leer todo lo que escribieron. And please, somebody somehow help us fix this the noise that's going on. It's really not good. I don't know how to fix it. Yo no sé cómo arreglar esto del sonido. Now I Yo le hear bajé I hear el a siren in volumen the a alguien. background. It's not from here, so I hear a siren. I don't know who made a siren. Bueno, escucho una sirena. Yo le puse en mudo. By you, there's a siren? No, right now, no. So where does it come from, the siren? I don't know. And I constantly hear noise. It's constant noise. I did put some. Somebody, I lowered their volume to 0 because their mic was on. A alguien le bajé yo el volumen a 0 porque estaba encendido su micrófono. I don't need him involved in that. We're finishing this year already anyhow. Bueno, ya acabamos el shur de cualquier forma. Thank you. Okay, thank you for the translations. Gracias. Muchas gracias por la enseñanza, Rab. And okay, and be well, everybody, and shalom a todos. Que todos estén bien. And I'm going to read the other whatever they wrote. Okay, shalom. Shalom.